हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु पुष्पिता साहू स्वागत करुच्ची मो चैनल टुसी पुसी ब्लॉग को आपण मानक शुभ सकाळ समस्त को गुड मॉर्निंग। तो आम बर्तमान बाहर समुद्र कूल कहीं आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा। तो डंगा भसैया देखा जाए गले कौन होने वीडियो मध्यम देखिपारे। उसी गुड मॉर्निंग कहीदेलु, गुड मॉर्निंग कहीदे, गुड मॉर्निंग टिंकरी तू टे कह दे गुड मॉर्निंग। तो मो पुसी टुसी को तो देखिले, चलते आम सहित भी आपण मैंने जीवे। बोम को देखी दिखाँ बहुत कान देल चलते मैं एत बड़ मिछ तू कह तू प्रथम थर उठीचु जीवन में जल्दी। मो पुसी सब फास्ट उठे घर भितर। हाँ नहीं पुसी फाइनाली रास्ता में चल चल जाऊँ पिलाटा निदर उठिक आसती तो मुहटा तले दे तो आम हरदास मठ गलीपटे जा चलते पिलाटे देखते चल डंगा नहीं पलि आस बाबा पचर कसौनु छाड़े छाड़े सब ये सजाड़ी दौर ए पिलाटी देखे पारे केम लगिला कि तू से छाड़ला बेले जाइथांतु साड़ा अन्न रे जो तो मिंजी मिंजी आखी जो वीडियोटा सीधा ही जाइनी कि एटा स्वर्गद्वार पाख गाली रे चलिबा महान कष्ट काम। स्वर्गद्वार भीतर एमती देखिए खुशी लगुच ना। तो आप भाई कि पूरी स्वर्गद्वार एमती देखी ना देखी दिखाते पूरी स्वर्गद्वार। वाह गोटे पार्क टाइप मत लगुच ये दर्शन कर दिखाते आपण मैंने। तो पूरी स्वर्गद्वार सौंदर्यकरण आपण मानक देखिए केमती लगे कमेंट सेक्शन में निश्चिंत कहे। एटा होची माँ मशाणी कालींकर पीठ। पाहाच गुड़ाक बढ़िया चलला लख लगे। यहाँ हूँ देखो स्वर्गद्वार ये सब जिन आवेलेबल जालेनी काठ पंचकरण पूजा सामग्री चा जलखिया ये भितर गले मैंने शवदाह करवा जगटा चलते देखो प्रतीक्षालय यहाँ हूँ अंतिम विश्राम जगह हाँ तो पूरी स्वर्गद्वार बोली जानी होनी जो मैंने 5-6 वर्ष पर आसी जान पारे चलो हम जे जगन्नाथ दर्शन करिया पूरी समुद्र कूल भी जगन्नाथ मंदिर गोटे
ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଚିକାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସେଇ ଗଳିରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଭସେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି। ଜନସମୁଦ୍ର ପରିକା ଲାଗୁଛି ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର ପଛରେ ଜନସମୁଦ୍ର ସାଇଡ୍ରେ ଦି ଜଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ତା ବୋଉ ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ବୋଉର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା। ଆରେ ଆରେ କି ପୋଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ତ ଫାଇନାଲି ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଇ ସାରିଲାଣି ବିଚ୍ରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନଉଥିଲା। ବେଶୀ କରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୀତ ହିଁ ପଡ଼ିନି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲୁ ମାନେ ବର୍ଷ ଶୀତ ନାହିଁ ଗାଧୋଇ ପାଧି ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇଲୁନି। ଗାଧୋଇବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗାଧୋଇ କେତେ ବାଟ ତୁ ଫୋନରେ ଦେଖାଉନଥିବ ବଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେଖାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା। ଧୀରେ 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 କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ତୁ କିଛି ଯାଉନି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ କମଳା କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୋନରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ତା ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଖାଇଲି ମୁଁ। ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ ପ୍ରାଣମାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ ବି ଆମର ଅଛି ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ବଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ବାଲସାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ବାଟ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ଓଦା ହେଇଛି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବାଟ ବୁଲିଲୁଣି ଘରୁ ପୁରା 4ଟା ରାତିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଏ ପାହାଞ୍ଚ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ। ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଇସ୍ ତୁ ଗୋଡ଼ ଧଉଛୁ ପାଣିରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଧଉଛୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ କୁଦି ଦେଲା ଗୋବର କ'ଣ କରିବ ଆସି ଆଜି ଗୋଡ଼ ଦଉଛି ଆଉ ଭଲ ନା ଗୋବର କୁଦିଲେ ଭଲ ହେଲା। ହଁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଘରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବ୍ରେଡକୁ ବଟର ମଟର ତରକାରୀ ମାଲୋ
खंडे देलु चोबैया देखी केन लागुची सेठू आसिकी आम फास्ट ब्रेकफास्ट करनेलु कहीं आज आउ रोसे बस किसी हेनी आज हूँ हांडी छाड़े तो से ब्रेकफास्ट करनेलु ले ले स्पेशल चाहा स्पेशल नुह से स्पेशल पी कह केमती ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କାହା ଘରେ ହେଉନି କ'ଣ ରୋଷେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାଡ଼ି ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଭୋଜି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କର ହଁ କି ନାଇଁ ବୋଉ ହଁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଏଇଟା ହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଶିଖିବାର କଥା ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଯିବେ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ସହଜରେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। तो हेलो फ्रेंड्स आज कार्तिक पूर्णमी भिडियोटा मुझे आज ही अपलोड करदे तो काली भिडियो मु कार्तिक पूर्णमी परदिन ही अपलोड करी तो आज भिडियो एंड करने पूर्व आपण जो सुंदर भेटीटे दो चलते से भेटी स्टार्ट करें सुंदर भजनटे कार्तिक पूर्णिमार भजन ना कार्तिक पूर्णिमा अवसर में आमठू आपण जो सुंदर भेटीटे हाँ कि नहीं दांत हाँ चलते स्टार्ट करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आकाश ठारू बेसी तू दार सागर ठारू बेसी तू गभीर आकाश ठारू बेसी तू दार सागर ठारू बेसी तू गभीर पृथ्वी ठारू बेसी आपणार तू ही रे मोर कला ठाकुर तू ही रे मोर कला ठाकुर फूल ठारू तो रूप बेसी सुंदर महू ठारू तो हस बेसी मधुर फूल ठारू तो रूप बेसी सुंदर महू ठारू तो हस बेसी मधुर भर ठारू कला तो रंग चकाडोला इंद्रधनुर तो रंग बाहर तू ही रे मोर कला ठाकुर तू ही रे मोर कला ठाकुर जय जगन्नाथ ठीक से हेल्ले मु चेंज हो तो आज वीडियो जब आपण को भल लगी थाए तेबे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे आपण मैंने कमेंट सेक्शन में जनइबे आज डंगा भसई ना नहीं तो डंगा भसई केते खुशी बहुत हाँ आपन तो आम भिडियो आज देखिए आज केवल आम डंगा भसा भिडियो मैंने कार्तिक पूर्णिमा आम कौन कौन आज मैंने सका उठिकी जाकि सब कलु आपण मैं देखलु कहीं आम जो दर्शन कले तो सब आम देखु तो जदि आज भिडियोटा आपको भल लगी थाए तेज भिडियोटा को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आपण मान सांगसाथी मानक मो भिडियोटा शेयर करदे कहीं आपण मैंने जी देखुं आप सांगसाथी को भी पठातु कहीं से भी देखिए एंजॉय करेंगे तो रहिलु जय जगन्नाथ टुसी की देखी पार्छन तो मुह ही देखा जाऊनी सेमती शोई टुसी पुसी देखी देखी तो मुँह टे देखदेलु पुसी टुसी पुसी ब्लॉग चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टाटा बाय बाय टेक लाइन कटिगला तो आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट कि मोर इंस्टा आईडी होची सस्मिता साहू 777 तो आपण माने सर्च कर परिबे और जगन्नाथंकर प्रोफाइल पाई परिबे सेटा मो आईडी और आपण मानक मोर रील्स वीडियो मध्य देखि परिबे तो रहिलो जय जगन्नाथ।